Kung naglisod kag move on para sa imo ni, kailangan nimo dawato na hantod didto na lang jud mo taman ug wala day pag-asa na mobalik pa siya sa imo. Kung usa ka sa taong nagpakaluoy o ginabuhat ang tanan para lang mobalik tong taong higugma nimo, know your worth. Dili mo na deserve na ipugos ang imong kaugalingon sa taong dili na sa imo. Pasayloay mong kaugalingon sa mga butang na wala nimo nabuhat o sa mga pagkulang nimo samtang kamo pa ato. Okay ra nang muhilak ta kay nihigugma man ta, pero just make sure na basta mahilak na nimo ang tanan, i-promise sa imong kaugalingon na di na jud ka muhilak usab og magpakatanga sa usa ka tawo. Undangi na ang pag-stalk nimo sa profile niya kung dili ka gusto na makita siya o masakitan ka, o wala na say pulos kung mabalaan nimo kung okay na siya. Mas masakitan pa kapag ayo kung ginahuna pa nimo siya, kung ginakip pa nimo ang communication yung duha. Oo, lisod yung mag-move on, lisod yung kalimtan ng usa ka tawo kay tungod nakauban nimo ug naghatag siya imo og kalipay sa una oras, tanan-tanan. Dili pa mahuman ang kalibutan para magantos ka na. Daghan pang butang para lang malipay ka. O gayo jud pagingon na dili na jud ka mohigugma. Ayo ikadalo imong kaugalingon. Pili atong malipay ka ug makita na deserving ka na higugmaon. O gayo pagtunog kalagot niya. Be matured enough. Pasayloan ninyo ang matag-usa ninyo. Dawato ng mga kamalian ug ang inyong mga pagkulang. Katong panahon kamo pa. Talk to God. Sa iya igawas ang imong mga kalagot kay siya ra jud ang makasabot ug dili ka husgahan.